शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे SLST2 फ्रेशर्स उम्मीदवारों ने आज विकास भवन यानी कि शिक्षा विभाग मुख्यालय अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन किया है। हालांकि प्रदर्शनकारियों के सॉल्ट लेक के करुणामयी मेट्रो स्टेशन के पास जमा होते ही विधान नगर पुलिस ने सक्रियता दिखाई और कई आंदोलनकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को हिरासत में ले लिया है। आज के विरोध प्रदर्शन में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। चूंकि जनवरी माह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्मदिन आता है, इसलिए आंदोलनकारी अपने साथ केक लेकर आए थे। उम्मीदवारों का कहना था कि वे केक काटकर शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाना चाहते थे और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखना चाहते थे। नौकरी चाहने वाले उम्मीदवारों ने पुलिसिया कार्रवाई पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है एवं प्रदर्शनकारियों ने इस संबंध में अपनी बातें रखी। बता दें कि प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे हैं कि SLST2 फ्रेशर्स उम्मीदवारों की तुरंत नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाए, साथ ही भर्ती में पारदर्शिता बरती जाए और सालों से लंबित पड़ी रिक्तियों को भी भरा जाए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने एहतियातन इलाके में भारी बल को तैनात कर दिया है और करुणामयी मेट्रो स्टेशन के पास किसी भी प्रकार के बड़े जमावड़े पर रोक लगा दी है, जबकि हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को पुलिस वैन में भरकर थाने ले जाया गया। এবার ওনাদের জিজ্ঞেস করুন আমাকে কেন বলছে। আরে বারবার হয়ে রে ভাই ছাড় না বুম তোরা। আমরা আবার আসবো। আটক কেন করা হলো আপনাদের? আটক করা হচ্ছে, আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একটা ডেপুটেশন এসেছিলাম বিকাশ ভবনে দিতে, কিন্তু আমাদের ফ্রেশার্স প্রার্থীদের এভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমরা আবার আসবো, আবার বারে বারে আসবো, আমি বলে দিয়ে গেলাম। কেকটা জন্মদিন পালন করার জন্য এনেছিলাম। আমাদের আজকে কেকটা আনার এটাই উদ্দেশ্য ছিল যে শ্রদ্ধেয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শ্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যাডামের আজকে জন্মদিন। কি লেখা ছিল না? না, লেখা ছিল না। আমরা শুধুই আজকে আমাদের ইনফরমেশন ছিল যে জানুয়ারি মাসে জন্মদিন, তাই আজকে আমাদের হ্যাপি বার্থডে বলে লেখা আছে। এটাই আমরা করেছিলাম, এটাই আমাদের করা ছিল, কারণ আমাদের খুব তাড়াতাড়ি জন্মদিন পালনের মধ্যে আমরা ওনাকে এটাই বলছিলাম যে দিদি আমরা আপনার সন্তান তুল্য। আমরা যেমন আমাদের বাড়িতে আমার মায়ের জন্মদিন পালন করি তো আপনারা সকলেই আপনাদের মায়ের বাবার জন্মদিন পালন করেন, তেমনি প্রত্যেক আমাদের এই রাজ্যের যে অভিভাবক যিনি মাতৃসম আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ওনারও জন্মদিন পালন করার অধিকার আমাদের রয়েছে। সেই জন্মদিন আজকে আমাদের পুলিশ পালন করতে দিল না। সেই জন্মদিনটা আমাদের পালন করার কথা ছিল সকলে আনন্দ করে, কোনো খুব খারাপ কুমন্তব্য করে নয়। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज़।